Good evening sa tanan, especially sa ato ang graduate si Lyding for her graduation, no, sa iyang degree nga BSBA from COC. So again, congratulations. Even though na wala ko diha, but deep inside, I'm very happy together with the entire family na nakalangpos ra gyud sa igong panahon si Lyding sa iyang college. So again, no, congratulations. I have a message, isa lang akong message sa imo, Lyding. Take note na we cannot give what we don't have. So kining imuhang college karon nga graduation, I hope nga napanisumpay, no, because nowadays practically dili enough ang college lang degree. Kinahanglan makanunayon ka sa pag-eskwela, no? You have to continue learning, no? So dili nga graduate na ka din stop na din ka sa learning process, no? Lifelong learning ni siya karon, uso karon. So plan ahead kung unsa gid imong plano after your graduation, no? May man to sa una nga nag-eskwela ka pa sa college, so for 4 years wala man ka sa kuha gyud na nag-consult sa imong eskwela, kay siguro kanang sa business administration man ka nga area, ako sa science education po ko. So basig pero believe ko sa imo nga maski layo rami pero naningkamot ka, no, to balance your time sa imong schooling ug ang imong activities pa sa barangay, no, sa active kay ka. So keep it up, no? Okay. So you have to plan ahead. You have to be 2 to 3 chapters ahead, no? And also always be humble, grounded, no? There might be plans, wapo imong plano, pero tungod pud ana kay malimot pug ka sa nasa ubos, no? So dapat makanunayan kasi pagpaningkamot, at the same time keep yourself humble. Okay, so again, congratulations and mabuhay. God bless us all. Padayon.